فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اے نبی اساں نے تانوں بھیجیا شاہد اور مبشر بنا کے، اور نذیر بنا کے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور داعی الی اللہ بنا کے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور کائنات والیاں واسطے سراج منیر چمکدا سورج، ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، ذکر و وظائف، تجلیات، نصر و نیاز اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس و مقدس دے اوپر بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام کائنات، فخر انسانیت، رہبر اعظم، قائد اعظم، محسن انسانیت، جناب محمد الرسول اللہ علیہ تحیت و تسلیم دی ذات گرامی تے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام حضرات دین اسلام دا
پیغام، تبلیغ بڑا پرخطر سفر ہے۔ خاصا مشکل اور دشوار گزارے۔ تبلیغ دا فعل اور عمل کرن والے آنو گالیاں سننیاں پیندیاں نے۔ آواز کٹا دو۔ مار کھانی پیندی ہے۔ اذیتاں برداشت کرنیاں پیندیاں نے۔ صدمے اور غم سہنے پیندے نے۔ دکھاں دا سامنا کرنا پیندا ہے۔ دعوت و تبلیغ دا عمل کرن والے بے آرام ہو جاندے نے۔ بھوکھاں تے پیاساں کٹنیاں پیندیاں نے۔ پیٹ تے پتھر بننے پیندے نے۔ اکثر اوقات اعتراضات دا سامنا بھی کرنا پیندا ہے۔ الزامات بھی سننے پیندے نے۔ لوگ دیوانہ، پاگل، مجنون بھی کہندے نے۔ لوگ مذاق بھی کردے نے۔ تمسخر بھی اڑاندے نے۔ مگر دائی اپنے عمل تو ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹدا۔ اعلان ہوندا ہے میرے بندے تو کم میرا کردا جا، تیریاں حفاظتاں دا ذمہ میں رب لے لینا۔ لوگ گالیاں کڈن گے تو قرآن سناندا جائیں۔ لوگ تانے دیں گے تو حدیثاں سنائی جائیں۔ حضرات، اے انداز میرے رب نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد علیہ تحیت و تسلیم نو دیتا اور حکم فرمایا اعلان خدا بندی ہے، اور اللہ اعلان کر رہے نے فرمایا ادعو
الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں رب اعلان کر رہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، میری طرف لوگاں نو بلانا ہے، حکمت و دنائی نال بلانا ہے، حکمت دے نال دعوت دینی ہے، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کرنی ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن، طریقہ اچھا اپنانا، لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، تے بلانا کدھر ہے؟ فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، میری طرف بلانا ہے، میری دعوت دینی ہے۔ فرمایا کسے؟ لوگانو اپنی طرف نہیں بلانا، کسے وڈیرے دی طرف نہیں بلانا، انبیاء دی طرف نہیں بلانا، بلانا تے میری طرف بلانا ہے، یا اپنے فرمان دی طرف بلانا ہے، اپنے کسے استاد دی طرف نہیں بلانا، کسے فقیر دی طرف نہیں بلانا، کسے امام دی طرف نہیں بلانا، کسے امتی دی طرف نہیں بلانا، کسے محدث اور کسے پیر فقیر دی طرف نہیں دعوت دینی، دعوت دینی ہے تے فرمایا اللہ دی دعوت دینی ہے، اپنے فرمان دی دعوت دینی ہے۔ الحمدللہ اے ایمان، یقین اور دعوت میری دعوت ہے کہ میں جدوں بھی بلاواں گا اللہ دی طرف بلاواں گا، یا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طرف بلاواں گا۔ اے میرے مسلک دا ترہ امتیاز ہے، آپ نے کسے وڈیرے وال نہیں بلائے گا، آپ نے کسے بزرگ وال نہیں بلائے گا، کسے ہستی دی طرف نہیں بلائے گا، کسے بستی دی طرف نہیں بلائے گا، کسے فقیر دی طرف نہیں بلائے گا، کسے وجی دی طرف نہیں بلائے گا، کسے خطیب دی طرف نہیں بلائے گا، اگر بلائے گا یا اللہ دی طرف بلائے گا یا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طرف بلائے گا۔ اوہی دعوت جیڑی میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے والیانو دعوت دیتی، قولوا لا الہ الا اللہ،
مکے والے لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے، کامیابیاں تواڈے قدم چومن گیاں۔ اللہ اللہ، اور اے ہوئی دعوت دیندے دیندے میرے پیارے محبوب علیہ السلام اس دنیا تو کوچ کر گئے۔ آؤ ذرا غور کر دے جاؤ، اے تے دعوت جیڑی مکے والیاں نو سکھائی نہیں، مکے والیاں نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رستے دے اندر رکاوٹاں پانیاں شروع کر دیتیاں نے۔ مکے والیاں نے میرے پیارے محبوب علیہ السلام دھمکیاں دینیاں شروع کر دیتیاں نے۔ مکے والیاں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے جڑا انداز تو اپنا ہے نا، اے انداز سانو چنگا نہیں لگدا۔ اینا مکے والیاں نے مختلف قبائل نو اکٹھا کر لیا ہے، مختلف شخصیات نو اکٹھا کر کے نام تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف کھڑا کرن لگے تے میرے پیارے محبوب علیہ السلام انہاں سارے لوگاں نو قرآن دی دعوت دے رہنے، اللہ دی دعوت دے رہنے۔ کیوں قرآن کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ مکے والے پروگرام بنا لے آئے، مکے والے کہہ رہے ہیں کہ جناب محمد علیہ السلام دی اگر دعوت اسی طرح چل دی رہی ساڈے معبوداں دا تختہ الٹ جائے گا، ساڈے معبود ختم ہو جان گے، ساڈے نظرانے بند ہو جان گے، ساڈے معبوداں نو کوئی پوچھن والا نہیں ہوئے گا، انہاں دی چدراہٹ ختم ہو جائے گی، انہاں دی سرداری دا جنازہ نکل جائے گا، اے ساڈے آباؤ اجداد دا دین مذہب جڑا نہ ختم ہو جائے گا، انہاں دا خاتمہ ہو جائے گا، ساڈے دربار ساڈے آستانے ساڈے ڈیرے جڑے پخرے نے ختم ہو جان گے۔ اللہ اللہ ساڈے خداواں دی پوجا پاٹ بند ہو جائے گی، لات نو پوچھن والا کوئی نہیں ہوئے گا، منات نو پوچھن والا کوئی نہیں ہوئے گا، حبل نو پوچھن والا کوئی نہیں ہوئے گا، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس پروگرام ختم کرنے واسطے اے مکے دے سارے سردار اکٹھے ہو جاندے نے۔ 11 رکنی کمیٹی ہے، اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے چچا ابو طالب دے کول آ جاندے نے تے آ کے کہندے نے ابو طالب ویکھنا ہے اسی
اسی اج تک تیرا منہ ویندے رہے آئے، تیرے ول تکدے رہے آئے، تینوں ویندے رہے آئے۔ اے کہہ لو کہ اے ابو طالب سانو تیرا ہی منہ ماردا رہا ہے، اسی محمد والو ہوئے نہیں۔ تے ہن سن لینا سانو اے خطرات لاحق نے، ساڈے معبوداں دی پوجا ختم ہو جائے گی، ساڈیاں سرداریاں مک جان گیاں، ساڈے ڈیرے ختم ہو جان گے، ساڈے نذرانے مک جان گے، ساڈا جو وجاہت بنی ہوئی ہے، عزت بنی ہوئی ہے، اے دے معاملات دی وجہ تو، اے دی تبلیغ دی وجہ تو اے سب کچھ ختم ہو جائے گا، مک جائے گا۔ اسی تیرے نال ہن جناب گل مکان واسطے آئے آؤ، کی مکانا چاہندے ہو؟ کہن لگے اے ابو طالب اپنے پتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو روک لائے، ساڈیاں قوتاں جواب دے گئیاں نے، ساڈیاں برداشتاں جواب دے گئیاں نے، اسی ہون صبر نہیں کر سکتے، ہون اسی آر یا پار کرنا چاہنے آئے، یا تے اپنے پتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو روک لے، ہاں خود جو مرضی کردا رہے لیکن ساڈے معبوداں نو کچھ نہ کہے، ساڈیاں سرداریاں نو ہاتھ نہ پائے، ساڈیاں وزارتاں نو ہاتھ نہ پائے، اللہ ساڈے معاملات ایویں چل دے رہے، اے کلا جو مرضی کردا رہے، کسے نو دعوت نہ دے، کسے نو اپنی دعوت وال نہ بلائے، حالانکہ اللہ نے ڈیوٹی بڑی سخت لگا دیتی ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ ابو طالب سن لینا، سن لے، اگر تو اینو روک نہیں نہ سکدا تے پھر اسی تینو اعلان کر رہے ہیں، ایسی جنگ چھڑے گی، ایسی لڑائی چھڑے گی، ایسی تلوار شروع ہوئے گی، پھر خون دیاں ندیاں چل جان گیا، پھر اسی اس جنگ نو روک نہ سکاں گے۔ اللہ اللہ اے دھمکیاں دے جاندے نے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ تفسیر ابن کثیر والے نے لکھے نا کہ جناب ابو طالب نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بلا بھیجے آئے۔ مکے دے جڑے سردار قریش والے آئے نے، اے جارحانہ انداز نال آئے نے تے جارحانہ گفتگو تو بعد نہ آئے۔ ان جناب ابو طالب نے میرے پیارے محبوب علیہ السلام نو بلا لے آئے تے میرے پیارے محبوب علیہ السلام نو انہاں دے سامنے کھڑا کر دیتا ہے تے میرے پیارے محبوب علیہ السلام نو آندے نے، اے پتیجے محمد
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मक्के वाले सारे इकट्ठे होके मेरे को आए ने ते ऐ पैगाम लेके आए ने कि तू अपने नजरिए दे मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारदा जा, अमल करदा जा। सानू कोई गिला नहीं, सानू कोई तंगी नहीं। अगर लोगां नू आम दावत दिंदा है, लोगां नू अल्लाह दी तरफ बुलांदा है, एक रब दी तरफ बुलांदा है, ते फिर सानू तकलीफ हुंदी है। फिर साडियां बर्दाश्तां जवाब दे गईयां ने, साडा सबर जवाब दे गया है, साडा सबर दा पैमाना लबरेज हो चुकिया है। असी फिर बाज नहीं आवांगे। ते मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमांदे ने, चचा जान मैं इन्हां एक बड़ी चंगी गल दसना है, मैं इन्हां बड़ी आला गल दसना है, जिहड़ी इन्हां वास्ते भी कामयाबी दा सबब बन जाएगी ते मेरे वास्ते भी कामयाबी दा सबब बन जाएगी। ए अबू जान बोलिया कि दसना पति दे, ते मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमांदे ने कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, और सारे पढ़ लो, कलमा पढ़ लो, कामयाबियां मिल जाएंगियां, कामरानियां मिल जाएंगियां। और रब्बुल आलमीन कल्ला ही जे कुलू हो वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। वे जनाब आंदे ने चचा जान मैं ते ऐ दावत दे रहा, ए कामयाब हो जाणगे ते जनाब इन्हां दा कलमा पढ़ना होएगा। तुफलिहु तमलिकुल अरब वल अजम, ए कामयाबी इन्हां दे कदम चुमेगी, अरब अजम दे मालिक बन जाणगे। अल्लाह अल्लाह, लेकिन इन्हां दे दिमाग दे अंदर जिहड़ा कीड़ा शिरक वाला भरिया होया है, ओ कीड़ा जान नहीं छड्ड रहा है। ए आंदे ने छड्ड मुहम्मद, इस गल्लों ते असी आए आ, फिर ओह बात कर दित्ती हो। ए जनाब गल्लां करदे करदे चले जांदे ने ते नाल की आंदे ने अजाल आलिया दा इलाहम वादन इन्ना हाज़ा लशैउन ओ कैसियां गल्लां करना मुहम्मद। साडे रब ने कोई बदल लियाने वाला है, कोई बारिशां बरसाने वाला है, कोई औलादा देने वाला है, कोई रिज़्क देने वाला है, कोई अंधेरियां लियाने वाला है, कोई मुश्किलां लियाने वाला, कोई मुश्किलां टालन वाला। ए असी काम तकसीम कीते ने, इन्ने रब काम करदे पे ने, ते तू किवें आना के इको ही इलाहा ला 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 इलाहा इल्लल्लाह। दुआ करो ए ला दी तलवार साडे ते भी चल जाए, साडे ते भी मठे पै गए। ए ला दी तलवार साडे ते भी चल जाए। जदों अजान हुंदी है असी किथे हुन्ने,
جدو جماعت ہوندی ہے تکبیر ہوندی ہے تے کتھے ہونے آ اللہ آندے نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یہ آندے نے نہیں اللہ وڈا نہیں میں وڈا کون وڈا ہے کون تے اللہ کہہ رہا میرے گھر آ جا تو آنا نہیں میں کام کرن لیا میں مصروف ہاں اے جے لا دی تلوار نہیں الہ لا الہ نہیں الہ الا اللہ مگر اللہ صرف اللہ ہر کام چھوڑ دے تینوں اللہ اپنے گھر دے اندر بلا رہے ہیں اوتی بات سنو تے سامنے اپنا سر جھکا دے میرا رب تینوں دن رات دے اندر 5 وقت بلا رہا ہے لیکن تو آندا نہیں آندا تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے ہوئی بات سمجھا رہنے لا الہ مکے والے آندے نے نہیں جناب تسی کیویں آندے ہوئے سارے کام ایک کر سکدا ہے میرے محبوب نے فرمایا ہے سارے کچھ بھی نہیں اللہ صرف اور صرف اللہ ہی اللہ ہے اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی حاجت روا بولو بولو اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی حاجت روا جو حاجت مند خود ہوئے اور نہیں حاجت روا ہوندا جنوں خود مشکلاں آون اور نہیں مشکل کشا ہوندا اور جیڑا لوگوں سا عابد خود ہوئے اور نہیں معبود ہو سکدا شریعت مصطفیٰ دے اندر بشر مسجود نہیں ہوندا میرے معزز سامعین اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں اللہ دی طرف بلا رہنے اور حکمت نال بلا رہنے ہر پاسیوں جناب تانے مار رہنے گالیاں دے رہنے پتھر مار رہنے دیوانہ کہہ رہنے مجنو کہہ رہنے ساحر کہہ رہنے لیکن میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت دا پیغام دن دے جا رہے نے یارو میں تے کسے ویلے حیران ہو جانا وا میرے پیارے محبوب توحید دی دعوت دین تے لوگ پتھر مار دینے لوگ گالاں دیندے نے لوگ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو برا کہندے نے اج دا ماحول تے نہیں نہ میں توحید بیان کراں تسی واہ واہ کرو میں اپنے محبوب دا تذکرہ کراں تسی واہ واہ کرو لیکن میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام توحید بیان کر دینے تے لوگ پتھر مار دینے لوگ پھول سٹن دی بجائے پتھر مار دینے لوگ گالاں کڈ دینے لوگ الزامات لگام دینے اللہ اللہ لیکن میرے محبوب نے اے رستہ چھڈیا اے رستہ نہیں چھوڑیا اللہ اللہ میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر رستے تے گام زمنے او جڑا پیغام میرے رب نے فرمایا سی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا اے
اے میرے محبوبہ کملیاں اڑن والے آئے یا ایھا المزمل قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. میرے رب نے بار بار اعلان فرمایا ہے اور اج جڑی آیت میں تلاوت کی تھی اللہ دے اندر بھی پیغام ہو دے رہنے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اسلام پھولتا جا رہا ہے، تانا اور درخت بنتا جا رہا ہے. سیدنا امیر حمزہ اسلام لے آئے نے، سیدنا عمر دارا اسلام دے اندر آ گئے نے، کئی صحابہ کرام میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابیت دے اندر آ گئے نے. اللہ اللہ کافر حیران پریشان نے. ہن ایک منصوبہ اور جناب ابو طالب کو لے کے آئے. اے سارے مکے دے روسا قریش جنہ دیاں پگڑیاں نو خطرہ بن گیا ہے، جنہ دیاں دستاراں خطرے دے اندر پہ گئیاں نے، جنہ دے ڈیرے ہلن لگ پے، او جناب والا ان سارے اکٹھے ہو کے نہ آئے. پھر جناب ابو طالب کو لا جاندے نے تے آ کے نہ کی آندے نے اے ابو طالب سن لو ہن اسی تیرے کو ایک ایسا مطالبہ لے کے آئے تو اپنے بھتیجے محمد نو روک نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہن اس طرح کرنا، اس طرح کر ولید بن مغیرہ ایدا لڑکا ہے نا امارا، اے تو رکھ لے تے محمد سانو دے دے. اے بڑا حسین نوجوان ہے، بڑا خوبصورت ہے. ابو طالب جے تو اینو نہیں روک سکدا، اے تے عوض دے اندر یعنی بطور دیت اسی تینو اے نوجوان دے دینے تے تو اے دے بدلے دے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانو دے دے. اسی دا پورا مکمل حق بھی تینو دینے آئے، اینو کھلا پلا جو مرضی کرے. اللہ آج تو بعد تیرا بیٹا ہے تے تو اپنا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانو دے دے. تے جناب ابو طالب ندیاں گلاں سن کے نام دے واہ قربان جاواں تواڈی میں اس باپ تو کیسا عدل تے انصاف کیتا جے. میں کسے دے بیٹے نو کھلاواں پلاواں اونوں میں جوان کراں تے تسی میرے بھتیجے نو لجا کے قتل کر دیو، اونوں مار دیو. فرمایا میں کدی بھی برداشت نہیں کراں گا. مکے والے بدبختوں اے کیسا تسی جناب فارمولا لے کے آئے ہو، مینو یہ قبول ہے، مینو قبول نہیں. ابو طالب جمع دا بھی سی او خون سی، لیکن میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال پیار کر دے سن، محبتاں کر دے سن. انہاں دے وچوں نوفل بن عبد مناف دا پوتا بولیا ہے، مطعم بن عدی بولیا ہے. کہنے لگا ابو طالب انصاف دی تے بات کر رہے ہیں، تو انہوں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. وہ ساڈا بیڑا گرک کیتی جا رہا ہے، ساڈے ڈیرے ختم
ختم کیتی جا رہا ہے، ساڈیاں سرداریاں تباہ کیتی جا رہا ہے، ساڈی اقربا پروی جڑی ختم کیتی جا رہا ہے، ساڈی کرپشن ختم کیتی جا رہا ہے۔ اللہ اللہ ساڈا بیڑا غرق کر دیتا زون، ہن تو آنا کہ میں محمد نو اسی کچھ نہ کہیے۔ اللہ اللہ کہن لگے ابو طالب جو مرضی کر لے، اسی محمد نو نہیں چھڑنا علیہ السلام۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کول موجود نہیں، جناب ابو طالب نے انہوں بات جواب دے کے نہ فارغ کر دیتا ہے، تے میرے پیارے جناب ابو طالب ہن کلے رہ جاندے نے، سارے قبیلے ایک پاسے تے جناب ابو طالب کلے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دفاع کر رہے ہیں۔ آپ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اللہ اتنا پیار کیتا جناب ابو طالب نے میرے پیارے محبوب علیہ السلام نال، لیکن کلمہ نہیں پڑھیا ہے۔ آخری وقت دے اندر میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے ابو چچا جان کلمہ پڑھ لو، اونچی نہیں پڑھنا نہ پڑھو، میرے کن دے اندر ہی پڑھ دیو، میں آپ رب نال جھگڑ کے تو انہوں بخشوا لواں گا۔ لیکن جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھیا۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے اے محبت دی وجہ تو اللہ پاک میرے چچا جان نو سب تو ہلکا عذاب کرے گا، کیونکہ انہاں دین ابراہیم نو منیا نہیں، میرے نال پیار ضرور کیتا ہے، میرا دفاع ضرور کیتا ہے، لیکن قیامت والے دن اللہ پاک سب تو ہلکا عذاب کرن گے، اور سب تو ہلکا عذاب کی ہوئے گا، اگ دی جتی پہنائی جائے گی، اگ دی جتی پہنائی جائے گی، اور سر جڑا اس طرح کھولے گا جویں ہنڈیا کھول دیے۔ اللہ اللہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی دعوت کم سم میں اپنی دعوت دن رات دے رہے تگو دو کر رہے۔ آج میں ایک سیرت دی کتاب جو پڑھ رہا سا کہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دعوت دے جا رہے ہیں، بازاراں تے اندر دعوت دے رہے ہیں، تے پیچھے ابو جہل بدبخت جیڑا نا ہے وہ مٹی پہندا جا رہا ہے، اندے دی بات نہ منیا جے کذاب آدمی نعوذ باللہ، جھوٹ بول رہا نعوذ باللہ۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام دے نال اے حرکتاں نہ کیتی آئے۔ ایک دن نہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام بیت اللہ دے اندر سجدہ کر رہے ہیں، تے ابو جہل بدبخت نہ آیا ہے، کہنے لگا جی میں محمد دا ساری کچل دینا ہے۔ اللہ اللہ آیا نے پاری پتھر اٹھایا ہے، میرے پیارے محبوب علیہ السلام سجدے دے اندر نے پتھر مارن واسطے آیا، تے اچانک پیچھے دوڑ لگا دیندا ہے، پتھر سٹ دیندا دوڑ لگا جاندا ہے۔ اے مکے والے جڑے نو تک رہے نے ویکھ رہے نے، جنہاں نو کہہ کے آیا سی اج ویکھیا جے میں سر کچل دینا محمد دا نعوذ باللہ، اے جناب پوچھ دینے ابو جال بڑا دوڑ کے گیا سا تے پھر نس بھی اس تو زیادہ سپیٹ نہ لایا ہے۔ امدہ جدوں میں قریب گیا سا میں نو ایک بہت بڑی خندق جڑی نظر آئی، آگ چل رہی ہے، بڑی تیز آگ چل رہی ہے۔ اللہ اللہ اگر میں تھوڑا جی آگے ہو جاندہ اس خندق دے اندر، اس آگ دے اندر میں چلا جاندہ ہے، اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اگر ابو جہل تھوڑا جہا کہ آ جاندا ہے اے اگ دے اندر چلا جاندا سڑ جاندا بل جاندا ہے اللہ پاک نے فرشتے میرے دفاع واسطے کھڑے کر دیتے سن اللہ اللہ اتنی کمینگی مشرکین مکہ نے میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے نال گزاری اللہ اللہ اور جناب ابو طالب جڑے نے غم صدا پریشان میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو اکیلے بلایا تے کہن لگے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں علم میں بھی ان بڑھا ہو گیا وان جسم نہ توانا نہیں لیکن جتھوں تک ہو سکیا ہے میں تیرا دفاع کیتا ہے میں تیرا ڈیفنس کیتا ہے لیکن ہم تھے میری قوتاں بھی جواب دے گئیاں نے ان مشرکین مکہ سارے اکٹھے ہو گئے نے اے میرے بھتیجے محمد اپنی آواز دے اندر نرمی پیدا کر لے یعنی اپنی دعوت نو نرم کر لے اللہ اللہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے چچا جان تسی بھی ساتھ چھڑنا چاہندے ہو تے چھوڑ دیو لیکن جڑی ڈیوٹی رب نے میری لگا دیتی وداعین الاللہ وداعین الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا میں اے دعوت تو ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا اے دعوت میں دن دیا ہی رہنا ہے اور سیرت والے لکھ دینے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے چچا جان اے مکے والے میرے ایک ہاتھ تے سورج رکھ دے ایک ہاتھ تے چن رکھ دے تے آکھنے سے دعوت تو بعد آ جائے میں اس دعوت تو بعد آ سکدا نہیں آ سکدا میں اللہ دی طرف بلاندے ہی رہنا ہے میں اللہ دی طرف جڑا دعوت دیندے ہی رہنا ہے اللہ اللہ چچا ابو طالب خاموش ہو جاندے نے پھر ایک حربہ ہور کر دینے دو قبیلے نے جڑے نہ دے خاندان وچوں نویں وجود دے اندر آئے نے بنو ہاشم اور بنی مطلب نہ دوواں قبیلیاں نو بلاندے نے تے بلا کے نہ انہاں دے سامنے ایک التجا رکھ دینے انہاں نو آندے نے کہ میرے قبیلے والے بنو ہاشم والے اور بنو مطلب والے میں اے واقعات ویکھ چکے ہوں اینا دا میں مشاہدہ کر چکے آوائے کہ مشرکین مکہ مقابلہ بازی تے تمکیاں تے آگانے عمارہ بن ولید نو انہوں نے مینو دیم دی کوشش کی تھی اور ایدے عوض دے اندر میرے پتیجے محمد نو انہوں نے منگے آئے اللہ اللہ ابو جہل نے میرے پتیجے محمد دا سار کچلندیاں کوشاں کی دیا ہے اقبہ بن ابی معیط نے چادر لپیٹ کے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے گلے اتھر دے اندر چادر پا کے کوٹو دین دیاں کوشاں کی دیا ہے خطاب دے بیٹے عمر نے میرے محبوب نو قتل کرم دیاں کوشاں کی دیا ہے میں سارے واقعات ویکھنا ہے میرا ایمان یقین دے اندر بدل گیا ہے کہ میرے پتیجے نو کوئی نقصان
نقصان ضرور پہنچان گے. اس واسطے میں تے ہن کلا ہی دفاع کردا رہیا وا, کلا ہی سیسا پھیلائی دیوار بن کے کھڑا رہیا وا, تے میں ہن تواڈے اگے منت کرنا وا, چلو خون تے ساڈا ہی ہے, رشتہ تے ساڈا ہی ہے, میں تواڈے اگے ترلا پانا کہ تسی بھی میرا ساتھ دیو تے محمد دی حفاظت کرو. اصل حفاظت اللہ دی ہے, لیکن ظاہری اسباب نے, ظاہری چیزاں نے, جنہیں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیت اللہ دا دروازہ غلام پکڑ کے کیا سی, اللہ اے اصل طاقت تے تیری ہے, لیکن اللہ ظاہری طاقت بھی چاہی دیئے. مکے دے اندر دو چودھری نے نہ وچوں ایک چودھری دے دے. دین واسطے کسے ویلے چودھریاں دی لوڑ پہ جاندی ہے, تے دعا کرو اللہ چودھری نیک ہی رکھے. تے میرے محبوب نے چودھری آپ منگے ہے کہ یا اللہ دو چودھری نے, دو بہادر نے, دو نوجوان نے, انہاں وچوں ایک دے دے. تے میرے رب نو عمر بن خطاب پسند آئے. اللہ نے عمر جیسا نوجوان اسلام نو دے چھوڑیا. اللہ اللہ. اور سیرت والے لکھ دینے کہ 1,24,000 صحابہ آئے تے او دین دی وجہ تو چمک گئے, دین دی وجہ تو چمک گئے, لیکن عمر آیا, عمر دی وجہ تو دین چمک گیا. عمر مراد مصطفیٰ بن کے آیا, باقی سارے مرید مصطفیٰ بن کے آئے. بات ہن لمبی نکل جائے گی. میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے اتنیاں رکاوٹاں, اتنیاں دھمکیاں اور اتنا کچھ ہون دے باوجود آپ ڈگمگائے, پھسلے, دعوت دی اندر کمی کیتی نہیں کیتی. اللہ کولو دعائے کہ اللہ پاک سانو بھی دین دے اوپر قائم ہوم دی توفیق عطا فرمائے. اور جدو خود دین تے قائم ہوانگے تو پھر اگے دعوت دے آنگے. اللہ کولو دعائے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.